सदा सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशक 49 49 वृन्दावनगमनवर्णनम्। भवत्प्रभावा विदुरा हि गोपाः तरुप्रपातादिकमत्र गोष्ठे अहेतुमुत्पातगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोवितेनुः। तत्रोपनन्दाभिदगोपवर्यो जगौ भवः प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यां विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति। बृहद्वनं तत्खलु नन्दमुख्या विधाय गोष्ठीनमथ क्षणेन त्वदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठया नानुगता विचेलुः। अनो मनोज्ञध्वनिधेनुपालीकुर प्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रपीयनाज्ञायत मार्गदैर्घ्यम्। निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्द प्रसूनकुन्द प्रमुखद्रुमौघम् अमोदथाश्चाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम्। नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेषु अशेषगोपेषु सुखासितेषु वनश्रियं गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यवलोकथास्त्वम्। अरालमार्गागतनिर्मलापां मरालकूजाकृतनर्मलापां निरन्तरस्मेरसरोजवक्त्रां कलिन्दकन्यां समलोकयस्त्वम्। मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमालाशबलं मणीनां विरिञ्च लोकस्पृशमुच्चशृङ्गैः गिरिञ्च गोवर्धनमैक्षथास्त्वम्। समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवतीमिवैकाम्। तथाविधेऽस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वः सगणप्रचारे चरन् स रामोऽथ कुमारकैस्त्वं समीरगेहाधिपपाहि रोगात्। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।